May galingan nyo kasi ang laki daw ng price, sabi ng ating mga madam, di ba? So, okay, 50,000 guys ha. Pasensya po kasi mag-abuno pa kayo, no? 15,000 lang pala. Pero kailangan galingan nyo kasi Christmas party nyo to eh. Sabi na yun, not bad eh, ma. Oo, 1,000 na yun. Tago 50 kayo. O guys, once again, palapakan natin! Friendship! Palapakan naman guys. Galingan nyo, Ben. Good luck. Yun!